आजकल जेन छुआ मानकर कचर कचर जेनता करूचन हाँ सेटा और आमर माँ बाप माने नहीं सेटा के नहीं बुझी पारबार के हला मोबाइल गुटे धरे नउछ छुआ काना निजे जाई किना मोबाइल घिनी किना आनुचे आ धरुचे बिल्कुल नहीं आमे माने केनता करूचू स्विच टिपुचू देखुचे से आमको देखी किना से मोबाइल ता सीखी जाउचे से छुआ तो छुआर भविष्य पूरा अंधार हे जाउचे नहीं के आर आम खाली शिशु दिवस मानले हेबा के छुआ मानू केंदगिरी गढ़मा तांकर भविष्य केंदगिरी गढ़मा से ऊपर आम चाषी भाई बहन माने ध्यान देबार कथा हो कि नहीं आर ई कथा के समस्त ग्रहण करी बोली आम आश करमा आर गुड काना कहतली रे उहन तुम से तली पूरा ने के ताके हमर ई बीमार हेतला पूरा हमर चीनी बीमार ओहो से मोइनू के ओए 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 हां नाइ कहनो तार कथा केते दुख पाउछे जे ई जेन चीनी बीमार इता के जेन डायबिटीज कहूचन कि शुगर बीमार भी शुगर कहूचन मधुमेह कहूचन ई बीमार ता ना दादा मुई बहुत लोग को देखुचे हाँ आजकल समको होउचे छुआ मन को भी होउचे बोली कि सुनबार के मिलुचे ए बा जनम छुआ के भी होउचे और 8-9 वर्षर छुआ के भी होउचे जवान मान को भी होउचे समको होउचे इटा आघो काना होतला खाली हमें इटा भाबुतला बुढ़ा बुढ़ी मान को होउचे हां हेंता कथा नुए से का हला इतार कारणटा भी मुई बहुत ई जेन मोबाइल टीवी घाय घाय आसुचे मोबाइल तो सबे धरला न दादा केते कथा आसुचे भल कथा भी आसुचे और खराब कथा भी आसुचे और ई पेपर फेपर ई दुकान के हे पान ठेला के पेपर गुटे आईसी ले केबे हे आडे गले पेपर टिके मागी आनसी आ घरे मते भल लागसी बोलो तो दादा जे पेपरटा पढ़सी हेथि पढ़ी कि ना जा जानली न कि इटा तो गुटे वंशगत जहार थिबा बाप जाके सेमान को गुटे इटा होचे आर यहाँ दे इटा काला जे जीवन शैली जेन आमे जेनता खाना पीना करूचु जेन बाहरटा घिनी घिनी तेल मसला और मैदार जिनिस केते प्रकार जेन दुकानटा खायला हेति लागि इटा छुआकू गले जो होला तार परे आर आजकल के शारीरिक परिश्रम करबार के नै हेटा होई सबुनु बड़ कथा आमे जदी कुठिया हे जमा जदी कबार बुता नाही करमा जदि कम से कम चला बुला टिके नहीं करमा बेले करे बेमरिया नहीं हिजमा हंता थी नहीं क्या शारीरिक परिश्रम यदि नहीं करमा जेन तुड़े खामा से आकर परिश्रम भी करबार जरूरी है कि नहीं जदि कबार बुता टिके नहीं करमा बेले तो बेमरिया हेबा हेबा शुगर कना आर का बीमार भी हेबा नहीं क्या जे कबार बुता नहीं करमा भारतटा खाई खाई एकदम मुटई जिमा पहले से थू हमर ये शुगर बीमारटा होचे हमको हेतु हमको शुगर बीमार होचे तार तुरु काना होचे कि ई शुगर बीमारटा एकला इटा बीमार नुहे ये जेते बेले हेसी ये आर 4 लोग को भी डाकी किना आनसी माने आर 4टा बीमार के भी आनसी इटा हेले हमर शरीर केते अंग धीरे धीरे अकामी ही जायसी शुगर बीमार नु आय गले नाइ दिसे कहा के धीरे धीरे आँख खराब हो जायसी जेन हमर स्नायु माने अच्छे मुड़ के जेन लागी छे सेटा माने गले दुर्बल हो जायसी आर कितनी टे अपना अंग माने धीरे धीरे शुगर बीमार नु अकामी हो जायसी बेले इटा एकला इटा गुटे बीमार नुए से इटा 5टा बीमार के डाकी करी आनला बीमार है से कुटुंब बाटुंग संकली आनला बाहिर कथा नै के होय तार तुरु काना होचे ई शुगर बीमार जहा के हेती लागी टिके बयस हेले 25 बरस हेले सबु वर्षे थरे थरे हमको आमर रक्त परीक्षा करबार कथा शुगर परीक्षाटा तार तुरु शुगर परीक्षा कला उतारु जदी किछि बाहरु जे डाक्टर कहूछन बेले सेठाने हमको जाई किना डॉक्टर जेन औषध दोजन सेटा सबु बेले खाइबार कथा जेनता डॉक्टर कथा मानबार कथा बोलतो नै के हां डॉक्टर हिसाबे औषध कसा खाइले सेटा माने गुटे प्रकारे सेटा ठीक हे करी थिबा डॉक्टर जेनता खाना पीना मना करबे सेटा नै खाऊ आर व्यायाम करबार कथा जोग करबार कथा चला बुला करबार कथा
हैला जेते लेंता परिश्रम करमा आर खाना पीना के पूरा देखी चाही करी खाएमा इ तेल मसला इटा माने नाइ खाई कि ना जेना हमर बारी बगीचार पनी परिबा खाएमा बेले इटाके आमको नाइ हुए आ हेइथिले भी सेटा गुटे प्रकारे सेटा कंट्रोल हे करी रहबा आमे ताक तर होई कि रहबार कथा बोलतो ना के आर हमर जीवन शैली बढ़ाबार कथा जे गुटे कथा मी कहउतली रे बुहेन जे याते तो जानूछु लोक संख्या धीरे धीरे बढ़ते जाउछे आ लोक संख्या बढ़ते जाउछे से आकार उत्पादन भी हमको बेसी करबार पड़बा आ लोक संख्या बढ़ुछे बेले जमीन माने जन घर मान को भी थिला सेटा भाग बंटा हेतेल जाउछे हो कि नहीं बेले कम जमी रे आमे उत्पादन करबाटा भी गुटे कड़ा ही बसलान आ जेतेले शहर के जेतेले आसुछु शहर तो बिल्कुल जमीन नहीं मुड़सा से मुड़सा घर आरो घर खाली बुझी पालु कि बेले शहरे आमे केंदे करी जिन माने रहूचन शहरे केंदे करी चाष बास अन करी पारे बिना माटी रे से ऊपर भी गुटे आलोचनाटी अछि हला हमर बड़खा दादा पचरा उचरा करी छन बोल तो बेले सेटा सुनता के बोलुछे हाँ दादा हे कथा तो मैं कहूथिली कि पनीपरिबा खाएमा भल करी चाष कलाटा बाहरर सार दियारटा नाइ आनिकरी बेले सेटा कानो धी के भी काम देबा बेले हे कथा के चलो सुनमा तुमे तो कहूछ बड़खा दादा कथा लागिचन देखू केनते कथा लागिचन जे हां जो सुनमा जो हमर बैठकी के आसीथिबार सबु चासी भाई बहन मान को जुआर आमे तो चाष हिसाबे जेतकी भी चाष करूछु तो निजर खेबार लगी जेन चाषटा करसु बेरकुती जेन जमीटा थिसी सही जगह रे हमें अनेक किछि साग हला कि फूलकोबी हला बंधाकोबी हला बैंगन हला एंता सबु जिनिस हमें दुधी गछ सेटा चाष करथिसु आउ समया पड़ले सेनु आनी करी संगे संग रांधबार लगी जेन सुविधाटा हेबा सही हिसाबे हमें सबु बेले सजबाज रहिथिसु इताके कहा जासी जेन बारी आड़े जेन बगीचा करा हेतिसी तो सेटा के मुख्यतः पाकशाला बगीचा बोली हमें जेते बेले कहउतला हमें जेते बेले शहर अंचल के आसुछु तो से पाकशाला बगीचाटा हमर मुख्यतः घर अच्छे तार छाद उपरे भी लोग करूछन बेराणे जेन बगीचा हमें करूथला हमर घर के लागी करी तो से पाकशाला बगीचा थी पोषण केंदा करी संभव हो पारबा और तार संगे संगे परिवेश के हमें सुरक्षा केंदा करी करि पारमा ई बाबद रे पाकशाला बगीचारू पोषण और परिवेश सुरक्षा बाबद थी हमर आज बैठकी के कहबार ले आसुचन डॉक्टर दुर्गा प्रसाद महाराणा आज्ञा सहकारी प्राध्यापक उद्यान कृषि महाविद्यालय चिपलेमा संबलपुर आसीचन आज्ञा आपन को बैठकी के स्वागत जनाउछु जोहार जोहार आज्ञा तो पहला हमर चाषी को गुटे कथा कहून जे ई जेन पाकशाला बगीचा बेले हमर चाषी मैंने काणे बुझबे सेटा टिके कहून आज्ञा समस्त चाषी भाई भौणी और अन्य श्रोता बंधु मान को मोर जुहार आपण जमती किछि गोटे धारणा देले पाकशाला बगीचा विषय रे ताकू मु आउ टिके कहबाकू चाहूची देखंतु गोटे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बा विश्व स्वास्थ्य संगठन हेउ ग्लोबल हंगर इंडेक्स बा विश्व क्षुधा तालिका ताकू जदि आपण लक्ष्य रखिबे तादर जो रिपोर्ट बाहरिची हम भारतर पुष्टिजनित समस्या तथा क्षुधा बहुत गंभीर समस्या वर्तमान अच्छी आज्ञा आमर आईसीएमआर गोटे मेडिकल रिसर्च उपरे अच्छी से माने भारत वर्ष पई वर्तमान एक रिपोर्ट रे कहिसेंती दैनिक एक सुस्थ सबल मनीष पई पाखापाखि 400 ग्राम पनीपरिबा दरकार पड़े एवं 100 ग्राम फल दरकार पड़े आज्ञा एही परिप्रेक्षी रे जदि आमे पाकशाला विषय रे बा पाकशाला बगीचा विषय रे किपरि भाबे ए जो क्षुधा एवं जो अपपुष्टि अच्छी तार केमती समाधान करहब से विषय रे आमे आलोचना करिबा आपण पचारे पाकशाला बगीचार अर्थ कहले आमे कौन बुझू सरल भाव कहवा गले आमर परिवार आवश्यकता मेन्टेया पई घरर बाड़ी पछपटे हेउ बा आजिकाली जो कोठा घर रही फ्लैट कल्चर रही से आपण जेकोसी जगार हो कोठा छात उपरे हो बा बाल्कनी रे हो यदि आपण किछि पनीपरिबा बा अल्प दिनिया फल चाष कले ताको आमे कहिबा किचेन गार्डन बा पाकशाला बगीचा सेथिरे आमे बिक्री करि न थाउ आम परिवार जो आवश्यकता थाए दैनिक फल और पनीपरिबार ताको आमे मेंटेई परथाउ ताको ही आमे किचेन गार्डन बा पाकशाला बगीचा कहिताउ आज्ञा एटा तो भल कथाटे कहले जे आमे पाकशाला बगीचा काहे कहसु बोली आ गुटे कथा याद भी कहले जे हमर क्षुधा र जेन माने मात्राटा अछि हमर विश्व रे तो सेथि हिसाबे ई जेन पाकशाला बगीचार आवश्यकताटा काणे दरकार केथि लागि सेटा ठीक को किंतु आमे बारंबार पाकशाला बगीचा रे ई कथा कहूचे कि जो बजार आपण परिवा किनी थांते ता बदल रे आपण घर रे जेति जण लोक थिबे तांको देखि कि आमे किछि पनीपरिबा बा फल पाकशाला बगीचा काढ़िबा जणे पचारि पारे कि मो पाखरे तो पैसा अछि टंका अछि मु काई एते परिश्रम करिवि मु बजार ही किनी देबी
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କି ଆମେ ବଜାରରୁ ବିଷ କିଣି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆଜ୍ଞା କେବଳ ତଟକା ବା ଚକଚକିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପନିପରିବା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ବିଷମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ତଥା କୀଟନାଶକର ପ୍ରୟୋଗ ଏବେ ବହୁଳ ଭାବେ ହେଉଛି ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବାରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ବଜାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି, ପରିବାଟି ଭଲ ଦେଖାଗଲେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କିଣିବେ। ଆମେ ଆଖିରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଆପଣ ତାକୁ କିଣିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଭାବନ୍ତୁ ପୋକଟିଏ ଖାଇପାରେନି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ନା କିଛି ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ତଥା ରୋଗନାଶକ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ମାନ ରହିଛି ତାର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଷମୁକ୍ତ, ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକ ମୁକ୍ତ ତଥା ତଟକା ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପାକଶାଳା ବଗିଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଘରର ପନିପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଏ। ଆପଣ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ବାହାରିବ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପନିପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେଇ ଅର୍ଥ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସେହିପରି ଭାବେ ପୁଷ୍ଟିକର ତଥା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ସେମାନେ ପିଲାବେଳୁ ହିଁ ଶିଖିପାରିବେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ କିପରି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କାମ କରିବା ଦରକାର, କିପରି ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଘରର ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ବଳକା ପାଣି ଏସବୁ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ ମଧ୍ୟ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇ ଯେନ୍ ଯେ ବି ଚାହିଁବା ପାକଶାଳା ବଗିଚା କରବାର ଲାଗି ତାହାକେ ଜମି ଦରକାର ପଡ଼ବା, ତ ସେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେ ନେଇ କରବା ସେଟା ଟିକେ କହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାକଶାଳା ବଗିଚାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ, ମାନେ ଘର ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଜାଗା ଥିବ ସେତିକିରେ ଆପଣ କରିବେ। ତାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ। ଭାବି ରଖନ୍ତୁ କି ତାର ଆକାର ଏବଂ ପ୍ରକାର ଆମର ବାଡ଼ିପଟେ ଯେତିକି ଜମି ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତଥା ଆମେ କେତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବୁ ସେ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ। ଆପଣ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିବ, ଆପଣ ତାର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନଥିବେ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏହିସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଆପଣ ଗୋଟିଏ 5ରୁ 6 ସଦସ୍ୟ ଥିବା ପରିବାରରେ ପାଖାପାଖି, ଏମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ, ତଥାପି ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଗ ମିଟରର ସ୍ଥାନ ଥିଲେ ଆପଣ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ। ପଟାଳି ବା କିଆରି ବନେଇ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତ ବାଡ଼ ଦେଇ ପାକଶାଳା ବଗିଚା କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା, ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ଯେନ୍ଟା କହିଲେ ଜମି କେତେ ଦରକାର ହେବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେନ୍ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଲାଗି ଆମେ କେନ୍ କେନ୍ ଫସଲ ଚୟନ କରିବା, କେନ୍ କେନ୍ ବେସାପାତି କଲେ ଠିକ୍ ହେବା ସେଟା ଟିକେ କହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ଆମେ କହୁଛେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗନାଶକ, ରାସାୟନିକ ବା କୀଟନାଶକ ରସଗୋଲା ପକାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆମକୁ ଏପରି ଫସଲ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରି କିସମ ବା ବିହନ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାର କି ରୋଗ ଏବଂ ପୋକ ସହନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଥିବ। ରୋଗଟିଏ ବା ପୋକ ଏସବୁ ଆପଣ ମୂଳରୁ ଯଦି ମଞ୍ଜି ହିଁ ସୁସ୍ଥ ଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଳ୍ପ ଦିନିଆ ଗଛ ଯେପରିକି ଲେମ୍ବୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ପିଜୁଳି ତଥା ସଜନା ବା ମୁନଗା ଆମେ ଯେଉଁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛୁ, ଭୃସଙ୍ଗା ଏସବୁକୁ ଲଗେଇ ପାରିବା। ବାଡ଼ରେ ଲତା ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଯଥା କୁନ୍ଦୁରି ହେଲା, କଲରା ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଟଳ, ଜହ୍ନି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଲଗେଇବା ଏବଂ ପଟାଳି ବା କିଆରିରେ ଆପଣ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ବା ପାତଲଘଣ୍ଟା, ତାପରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଇଗଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବା ମିର୍ଚା, ଶାଗ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଆପଣ ବଜାରରୁ କିଣୁଛନ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବେ। ବଜାରରୁ ଆପଣ କିଣିକି ଭାବନ୍ତୁ ପାଏ ମିର୍ଚା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଦିନକୁ ଆଜ୍ଞା 3-4ଟା ଥିବ, ଗଛରେ ରହିବ, ଆପଣ ଘର ପଛପଟକୁ ଯିବେ, ସେଟା ତୋଳିକି ଆଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କେନ୍ କେନ୍ ଫସଲ ଚୟନ କଲେ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଜଗାଲେ ଠିକ୍ ହେବା ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେନ୍ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ତ ଜଣେ ନିଜର ହିସାବରେ ସେ ଗଛ ଯେତ୍କି ସେ ବେସାପାତି ଭାବଲା ସେଟା ସେ ଜଗେଇ ନେଲା। ଏନୁ ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା କଥା ଗୋଟେ ଉଠୁଛି, ତ ସେଥି କେନ୍ କେନ୍ ଖାଦ୍ୟସାର ଦେବା, କାଣା ଦେବା ସେଇଟା ଟିକେ କହ। ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛେ ଯେ ଯାହା ବି କରିବା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନା ତଥା ପନିପରିବା ଚୋପା ବା ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ବଳି ଯାଇଥାଏ, ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗାତ କରି ତା ଦେହରେ ପକେଇବା। ଭଲ ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଢ଼ିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଖତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ଭଲସେ ସଢ଼ିଥିବା, କଞ୍ଚା ରହିଲେ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗପୋକ ହେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋକ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଭଲସେ ସଢ଼ିଥିବା ଗୋବର ଖତ ଏବଂ ଜିଆ ଖତ
ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଯେଉଁ ଗଛର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଲା, ଭାବି ରଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଆମେ ତୋଳିଦେଲେ, ବାଇଗଣ ଗଛର ତ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉର୍ବରକ ଭାବେ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶି ତାକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ରୂପେ ବା ଖତ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା ଫଳରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯଦିଓ ଅମଳ ଟିକେ କମିଯାଇପାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଅମଳ ସହିତ ଆମର ବେଶୀ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ସେତିକି ହିଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ହିଁ ପାକଶାଳା ବଗିଚାକୁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏଇଟା ତ କହିଲେ ଖେତ ସାର କଥା ଯେନ୍ଟା ଆମେ କେନ୍ତାକରି ଦେମା। ତାରପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯେ ପାନ୍ କେଞ୍ଜ ଦେବାରଟା, ଜଳ ପରିଚାଳନା କରବାରଟା। ତ ଏଇ ପାକଶାଳା ବଗିଚା କେନ୍ତାକରି ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି କରୁଛି, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କୁହ। ପାକଶାଳା ବଗିଚା ଆଜ୍ଞା ଘର ପଛପଟେ ଆମେ କରୁଛେ। ଆମ ଘରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ 2-3ଟା ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗାଧୁଆ ଘର, ଗୋଟେ ହେଲା ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଘରର ଯୋଉ ଗାଧୁଆ ଘର ପାଣି ହଉ, ରୋଷେଇ ଘର ପାଣି ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଳକା ପାଣି ହଉ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନେ ଜଳସେଚନ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଜଳସେଚନ ଅପେକ୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନରୁ, ଯାହାକି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସେହିପରି ଭାବେ ଶୀତ ଦିନେ ଓ ଖରା ଦିନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୋଉ ଆମେ ପାଣି ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେଇ ପାଣିକୁ ହିଁ ଆପଣ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆପଣ କିଆରିରେ ପାଣି ଦେବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ପାଣି ଜମି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିଲା ତାହେଲେ ଗଛ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଏ। କିଆରିକୁ ଏପରି ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଯେମିତି ପାଣିଟି ଗୋଟେ ଚାରିପଟକୁ ବୋହିଯିବ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ନାଳ ଥିବ କିଆରି ସାଇଡରେ ସେଇଠୁ ପାଣିଟି ବାହାରି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ଜମି ରହିଲା ତାହେଲେ ଗଛଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୁଗ୍ନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ରୋଗ ପୋକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତା ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଭାବେ ପାଣି ବା ଜଳସେଚନକୁ ନିଜର ଆୟତରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ତ ଜଳ ପରିଚାଳନା କଥା କହିଲେ, ପାନ୍ କେଞ୍ଜ ଦେବାରଟା, ଆଉ ଇହାଦେ ଯେନ୍ କଥାଟେ କହିଲେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗବାରଟା। ତ ଯଦି ଆମର ପାକଶାଳା ବଗିଚା ରୋଗ ପୋକ ଲାଗଲା ବେଲେ ଆମେ ତାହାକେ ପରିଚାଳନା କେନ୍ତାକରି କର୍ମା, ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ କହ। ପାକଶାଳା ବଗିଚାକୁ ଆମେ ବିଷମୁକ୍ତ ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ କୀଟନାଶକ, ରାସାୟନିକ ସାର, ରୋଗନାଶକ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ରୋଗ ସହଣୀ କ୍ଷମତା ଥିବା ବିହନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିଆରିକୁ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ନ ରଖି ତଥା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଞ୍ଚିବା ବିହନକୁ ବୁଣିବା। ଅନାବନା ଘାସକୁ ଠିକ ସମୟରେ ହାତରେ ଉପାଡ଼ି ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଯୋଉ ରୋଗ ପୋକ ଘଟି ଯାଇଥାଏ ବା କମି ଯାଇଥାଏ। ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଗଛଟି ଗୋଟେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ଲଗେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଆପଣଙ୍କର ବା ଯୋଉ ଅନାବନା ଘାସ ଅଛି ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ଯାଇକି ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଗଛକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ଘାସକୁ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଘାସ ଯଦି ରହିବ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଠିକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ହେଉଥିବ ବା ଗଛର ଶାଗରେ ପତ୍ର ହେଉଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଘାସରୁ ଆସିକି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାକଶାଳା ବଗିଚାରୁ ଯୋଉଟା ଅମଳ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମର ଚକଚକ ଦେଖାଯିବାର ଯୋଉ ଅଛି ଆମକୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଟିକେ ପୋକ କି ରୋଗ ହେଲା, କିଛି ଦାଗ ବି ହେଲା, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ତା ଦେହରେ ବିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରୋଗ ପୋକ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିରୋଗ ରହିଥାଉ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବିକ ଉପାୟ ଯଥା ନିମ୍ବ ତେଲ, ନିମ୍ବ ପିଡ଼ିଆ ଏବଂ କରଞ୍ଜ ପିଡ଼ିଆ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିପାରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରି ରୋଗ ପୋକକୁ ଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ତ କହିଲେ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା କଥା, ଶେଷକେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେନ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସେଟା ଟିକେ କହୁନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାକଶାଳା ବଗିଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ତଥା ଉପଯୋଗିତା ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଉଣା ଅଧିକ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି କିପରି ଭାବେ ଆମେ ପାକଶାଳା ବଗିଚାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରୁଛେ, ଯାହାର ଅଳ୍ପ ଜାଗା ଅଛି ସିଏ ବି କରୁଛି। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗଛ କି ଗୋଟେ ମିର୍ଚା ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବ, ପାତଳଘଣ୍ଟା ଗଛ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଏକ ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ କହିଲେଣି, ବା ଯୋଉ କର୍କଟ ରୋଗ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲାଣି ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ଯୋଗୁଁ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଯେପରିକି ମିଶନ ଶକ୍ତି ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ହେଲା, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟାକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କର, ତଥା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାନ ଯେପରିକି NGO ହେଲା,
तथा पाकशाला उद्यानकारी संगठन मान अच्छा विभिन्न लोक मैंने ही मिसेकी साकू कर पाकशाला बगीचार प्रचार तथा प्रसार पर विभिन्न उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण करेष मु श्रोता बंधु मानक एतिक अनुरोध करी आज्ञा आप जी जगह अच्छी जगह ना भी तथा भी 2टा कुंडे गोटे मिर्चा हो गोटे पातल घंटा हो कि जहाँ भी आपको डेली दरकार पड़ुछि सबुदिन जहाँ जो परिवा दरकार पड़ुछि गोटे गछ लगातु आपण निज आत्मसंतुष्टि जानीपारे जे गछटी ये गछरू जो जिनस फल बाहर जो परिवाटी बाहर निश्चित विषमुक्त एवं आपण बहुत गुड़िए जिनस जोड़ाक पैसा खर्च होनी सेटा आपण करें एवं रोगमुक्त हो निजे तथा निज परिवार सदस्य को दीर्घ करें। तो जहाँ आम बैठक आसिक पाकशाला बगीचार पोषण आम के पाई पार्मा आ परिवेश सुरक्षा के कर्मा बाबद आप एत जिन कहले से लगी अनुष्ठान तरफ आपण को धन्यवाद। आज्ञा जुहार। जुहार आज्ञा। सुनलु तरी बहन आम कम जगार बुझलु ना आम कम जगार बारियाड़े जेन जगह टिके नहीं अच्छे बोले आम यदि कुंड फुंड लगे के आम चाष करमा के तार जतन पातन के करमा सहर भी जेन मैंने बारे जेन जगह टिके रोचे कम जगह भितर आम के घर लगी बोल तो निरोग फलटे आम के पे पार्मा से बाबद बढ़िया ओन गिरी बुझाले नहीं क्या ना आज बढ़िया कथा माने जानी हला जे दादा मार छोड़ा किए सहा हेले संसारे कह हां की होछि कह माटा पहला है नहीं क्या माटा माँ ए जते हेले गले हां जेन मार कथा न कहलना के गीत ने सुनला के आम छुआ मानकर कथा भी होतला नहीं क्या आ गुटे कथा जानी छु कि नहीं काल के हमर बाबूर जन्मदिन बुझ पालु कि नहीं बोले जीउस ना होए होए मी जेनते हेले आसमी ने तो गाली सुनु देखो नहीं नहीं मी जेनते हेले आसमी हां समय भी हेला लगा से नहीं होए होए बोले जिमा चलो चलो जो जो